Hello guys, yari na naman biyahe. Yari po akti pakadtuha Tacloban City. Kung nakita ka mo, yari po kami na San Juanico Bridge. May da po yun ato yun, hitakama. Siya po nagpa-drive po hira nga di Tacloban. Salamat po kan Architect K. Florence Ador nag-video hiton. Shoutout time Arky. Kung nagtutry ka mo magdi-design hitiyo dream house or ano nga pang architecture de kala niyo Architect K. Florence Ador garantisado. Adi na po kami nakadating Tacloban City. Adi po kami Chowking tapat po hit EBMC. Yada po napili na po Arky kung ano itang pangangaanan. Breakfast po naman yan na. Yada po pati po Bibi Loca napili. Shoutout time Bibi Loca. Ador Mingote. Ang cute ngan gwaping singam upod. Yadi po chowpan po ngan iced tea akong drinks. Tapos may da po chili oil. Para yan na haaga. Adi na po kami yan na Santo Niño Church Tacloban. Adi po yan na herama. Nangangadi po hasilid nga nadagkot kandila. Santo Niño Church. Ginahilat ko po hira. Didila po akan sarakyan paghilat. So adlaw na po. Tapos na po damanan ibang mga tuyoon. Yadi po kami haigbaw. Food Gallery, Robinsons North, Abukay. Yan po, damo po'y tao, damo'y tangangaan. Maglalunch po lanay kami. Samantalang shoutout po hitak mga bagong followers, sugad man kanda. Ronaldo Rubio, shoutout po kain. Shoutout naman kan Joanna Mi Dolpo Asol, shoutout po kain. Shoutout po kan Chubby Bisaya Vlogs. Shoutout po kayo mga bago nga followers. Kawan po nam Robinsons sa Bukay. Ari na po kami Robinsons Maras Baras. Nagpark lapuwak. Makuri po ang pagtirihan parking na kay damo pantao. Medyo harayo po anak na parkingan. So yadi masaldanay po kita. Shoutout ngayon po kan Ate Minchi Ador. Ngan shoutout naman po kan Brian Bernas. Shoutout time Boss Brian. Shoutout naman po kan William Busa Didaham Kamada May Dolong. Shoutout po ay. Ngan shoutout naman po kan Kuya John Andalisa Didaha Kampisaw. Shoutout time. Yan po. Pasko na po Didiha Robinsons Maras Baras Kauupay. Samantang nakadtuha Tom's World anak mga grupod. Kinadilanay po hitak paborito nga speaker JBL. Harpi JBL bisan gad tiada nga guti. Kaupay tunog. Nagsilpi-silpi laan na hibotoy napakyut pa. Pakakadurudulhog ko dogan tao na silpi. Kaupay bahin nga durulhugan sa daw lang mamay din haburungan. So yan na po kami Tom's World. Kadamo po'y tao, yada, magayas po punta akhat. Pero kay kabataan malangayan itaroy. Agal na mga yanakhin. Nabitin po, Ate Yuna, ngan Bibi Loca, ang pagaya sa Tom's World po. So, kinali po kami, Dibs Man House. Yada po, nagpa-register po lanay ang dodohang kabataan. Anam po, pud nga mga bibi, nga mga cute. Shoutout po kan Ate Yuna. Cute ngan mahusay. So po hit iya pugi nga tatay. Kan pugi Leonimer Ador. Shoutout time atud. Yada na po Bibi Loca. Nag-i-enjoy po hit pag-ayas. Madali po bumulig ngan umapi kanda Ate Yuna nga Bibi Loca. So guys, mauli na po kami. Hiri na po kami. Kalsada. Kita trapiki po. Tika nga Tacloban, downtown. Tipakadto, Robinsons North. Pasulud, hit Maharlika Highway. Sobra po yung ka-traffic. Salamat po. God bless.